دوستو انڈین پارلیمنٹ جو ہے اس میں لوک سبھا نے اس کی ایک ایکسٹرنل افیئرس کمیٹی ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے آن کاؤنٹر ٹیررزم ایشوز کے اوپر، اور وہ جو رپورٹ ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ پاکستان، جس میں وہ یہ انہوں نے جو رپورٹ کا نام ہے وہ ہے کاؤنٹرنگ گلوبل ٹیررزم ایٹ ریجنل اینڈ انٹرنیشنل لیول، جو یہ کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان از دی مین پرپیٹریٹر، مین سپانسر ہے جی۔ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم جو انڈیا کے اندر ہے لارجلی سپانسرڈ بائی کراس بارڈر، ٹھیک ہے جی، اور آئی ایس آئی اور سیف ہیونز اور مٹیریل سپورٹ اینڈ فائنینس اینڈ سو اینڈ سو۔ میں نے کبھی پاکستان کی پارلیمنٹ سے ایسی رپورٹ نہیں دیکھی۔ فارن ریلیشنز کمیٹی بھی جو ہے وہ زیادہ آپٹکس پہ کام کرتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انڈین جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیشنز، اسٹیٹ، ان کا فارن آفس، منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرس، کنٹینیوسلی ایک کام کر رہے ہیں ود دا سپورٹ آف دا میڈیا۔ دے آر ٹارگیٹنگ پاکستان امیڈیٹلی، ہر فورم سے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن مجال ہے کبھی پاکستان کی حکومت، جو پارلیمنٹ کی بات کروں گا، حکومت تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے جب بھی بیٹھتی ہے۔ اب یہ ایکسٹرنل افیئرس کمیٹی ہے، ہر ملک کے اندر پارلیمنٹ کی، یہ جیسے لوک سبھا ہے تو راجیہ سبھا بھی ہے، تو لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی ایکسٹرنل افیئرس کمیٹی آئی تھنک ہوگی، اور کاؤنٹر ٹیررزم ایشوز کے اوپر۔ اور اس حوالے سے وہ جناب انہوں نے پاکستان پہ جتنے بھی الزامات لگائے ہیں، اور مزے کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی آپ پاکستان جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف جو ہے کو رسپانس نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے نہیں۔ اب اس کو اگر اس کا وہ جسے کہتے ہیں نا، اس کو سمجھا جائے فار ایگزامپل، تو انہوں نے ایک لمبی چارٹ شیٹ دی ہے پاکستان کے خلاف، اور جناب آئی ایس آئی جو ہے اس کے ٹیررسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، ایل ای ٹی، جے ای ایم، ایچ ایم، اس طرح جتنی بھی، وہ ظاہری بات ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ایک ایس او پی ہے جو انڈین پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے فیڈ کیا، بتایا، جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے، یا اگر انہوں نے پبلک سے اس حوالے سے سپورٹ لی ہے، ان سے پوچھا، اس نے کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دے دیں، اور یہ ایک چیز، اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے ٹربلڈ نیبرہڈ میں ہیں، ٹھیک ہے، یہی چیز پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے ٹربلڈ نیبرہڈ میں ہیں۔ ایک طرف سے انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے، پہلے پاکستان کہتا تھا جناب کہ انڈیا افغانستان کے راستے سے دہشت گردی کرا رہا ہے، ابھی پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا نے، اگلے دن آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی جو انڈین ڈیپ اسٹیٹ ہے، جس کے پاکستان کے فارن آفس نے، جو سیکرٹری خارجہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈین جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ انوالو ہے پاکستان کے اندر بندے مارنے میں، اینڈ دین ان بندوں کا جو تعلق ہے وہ کسی نہ کسی طریقے جہاد کشمیر اور ان سے رہا ہے۔ سو انڈین لیڈرشپ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کے سیکرٹری خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایویڈنس موجود ہے کہ انڈین جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ پاکستان کے اندر کراچی، سیالکوٹ اور مختلف جگہوں پہ جو پاکستانیوں کو مارنے میں انوالو ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو انڈیا کا مقدمہ ہے، کیا اس کو پاکستان سے کوئی جواب دے گا؟ کوئی بھی پاکستان سے جواب نہیں دے گا۔ انڈیا اپنی پارلیمنٹ کی آواز ہے، دیکھیں انڈیا کانسیڈرز کہ ہماری پارلیمنٹ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے، ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا ہے، ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی وقت ہی کم کر دی ہے، ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی دو طریقے سے وقت کم کی ہے۔ ایک تو ہم نے اس طرح وقت کم کی ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کیا کر رہے ہیں، باہر چیزیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیٹل کرو، پبلک کے سامنے شور ڈالنے کی کرنے کی ہمیں باتیں کیا ضرورت ہے۔ سو ہم جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے، وہاں فیصلے کریں گے، پارلیمنٹ میں آ کے اوکے کر کے تو گھر چلے جائیں گے۔ سو وہ پبلک ڈیبیٹس جو ہوا کرتی تھی پارلیمنٹ کے اندر، جس کو لارجلی میڈیا کور کرتا تھا، میڈیا جو پاکستانی میڈیا ہے یا کسی بھی ملک کا میڈیا، اس کی جو پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ عوام کی ریپرزینٹیٹیو ہے۔ اب انڈیا کے اندر یہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کراس بارڈر ٹیررزم فیس کر رہے ہیں، پاکستان بھی یہی کہتا ہے، لیکن کیا پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ دنیا میں اپنے کیس کو ایمپلیفائی کر پا رہی ہے؟
इंडिया कहता है जी हमारा ट्रबल नेबरहुड है पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान को भी अपना ट्रबल नेबरहुड लेते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट है वो अफगानिस्तान को भी अपनी नेबरहुड में लेती है, ठीक है जी। और इस हवाले से वो कहते हैं जनाब कि जो रिक्रूटमेंट टारगेट है, जितनी भी ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं उनका रिक्रूटमेंट टारगेट इंडिया के अंदर है। इट मींस दे आर टारगेटिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। वो इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं वो बेसिकली जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा है, आईएसआईएस है, दाइश खुरासान है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं इनके लिए वो काम कर रहे हैं। सो इंडियन जो, और मैंने आपको पता बहुत पहले से ये मैं आपको बता रहा हूँ दैट इंडियन लीडरशिप रियलाइज्ड how to transform the debate on Kashmir. So very smartly बीजेपी और उनकी जो मिलिट्री एंड सारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम कश्मीर की डिबेट को चेंज कैसे करें। उन्होंने कहा इसको चेंज ये करें कि ये दहशतगर्दी है, ये जो कुछ हो रहा है ये दहशतगर्दी है, हम इसको दहशतगर्दी समझते हैं। इसलिए जो जिहाद है वो जिहाद नहीं है, वो जिहाद एक दहशतगर्दी है। तो वो उन्होंने सारी स्ट्रगल को लिंक कर दिया इस चीज़ से। अब जारी बात है एक उससे शोर तो उठना था, एक जिसे कहते हैं ना, पता तो लगना था कि जनाब वो इसको ये मानते ही नहीं है। अच्छा अब देखें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना सॉरी इंडिया के पास बहुत सारे फोरम्स हैं, ब्रिक्स है, सार्क है, एससीओ है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे ना भारत करता है पाकिस्तान के साथ। इसमें भारत क्या करेगा, भारत एफएटीएफ में जाएगा, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ एक नेटवर्किंग करेगा, ओपिनियन बिल्ड करेगा, लोगों को कन्विंस करेगा और कहेगा जनाब देखें जी ये पाकिस्तान ऐसे कर रहा है। अब होता क्या है, अब एफएटीएफ में क्या हुआ, वहाँ पे हमारी कोताही थी। वहाँ पे हमारी कोताही ये थी कि हम ये समझते कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस जो हैं ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी तो अमेरिका से दोस्ती है, तो अमेरिका के हम इत्तेहादी हैं वॉर एंड टेरर में। जैसे ही अमेरिकन दे विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान, उन्होंने दोबारा पाकिस्तान को उसमें रख लिया। पहले एक दफ़ा डाला वो उसमें एंड देन डाला, फिर पाकिस्तान को वो सारी तब्दीलियां करनी पड़ी, हाफिज सईद को जेल में डालना पड़ा। अब ये क्वेश्चंस हम लार्जली पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करते, ये पब्लिक स्पेस में ये डिस्कस चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं था ये हो गया। मीडिया में हम कह रहे हैं हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है, ताकतें ये चाहती हैं वो चाहती हैं, लेकिन इन रियलिटी जो काम करने की ज़रूरत थी। देखिए एक बड़ा सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान फॉर लॉन्ग पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, और 20 सालों में दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बावजूद इफ़ वी आर इन द एफएटीएफ तो देन क्वेश्चंस तो आने थे, एंड देन वी आर स्टिल बीइंग लेबल्ड एंड टारगेटेड एंड क्वेश्चनड ऑन दिस। सो इसके देर आर सम डेफिनेटली इंटरनल क्वेश्चंस, बट हाउ टू रिस्पॉन्ड इंडियाज नैरेटिव। ये जो इंडिया का नैरेटिव है जनाब के काउंटर टेररिज्म, जी पाकिस्तान ये करा रहा है, पाकिस्तान में एजेंसियां ये करवा रही हैं, डू पाकिस्तान इज रिस्पॉन्ड इंडिया कोलेक्टिवली? नो। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास जो है उसकी तो लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट से, और एस्टेब्लिशमेंट की सारी बात है मसले सियासतदानों से। दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई एस्टेब्लिशमेंट से आप लड़ नहीं सकते, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको डायलॉग करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। आप ये थोड़ी ही कर सकते हैं कि मैं कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म हूँ तो बस ठीक है हर चीज़ आप मेरी मानो, ठीक है जी। अच्छा इंडियंस ने की ये जो स्ट्रैटेजी वो क्या है, डू नॉट टॉक टू पाकिस्तान, ते टोल बजाते रहो, एंड टोल इज कीप सेइंग, कीप टॉकिंग, इफ एनी ग्लोबल लीडर कम्स टू इंडिया बीच में डाल दो जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म, हम उसमें ऐसे हैं, हम फलां हैं, ये हैं, वो हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। अच्छा पाकिस्तान क्या है, अब पाकिस्तान का जो केस है रिगार्डिंग, कभी बलूचिस्तान के हवाले से बात करता है, या इन पाकिस्तान अपनी वो देता है जो डॉसियर्स देता है यूएन को इधर उधर, वो लार्जली इंटरनेशनल ओपिनियन उस पर बिल्ड ही नहीं होती। इंटरनेशनल ओपिनियन उस पर इसलिए बिल्ड नहीं होती, इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है तो गल ही कोई नहीं, इंडिया साड़ा यार है, बायलैटरली कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, या मान जाएं अगर बायलैटरली तो मल्टीलैटरल फोरम्स पे इंडिया का असर वसूख ज़्यादा है। वो मिसालें ले आते हैं 2000, वो कहते हैं जी देखिए उन्होंने हमारी पार्लियामेंट पे हमला कराया था, देखिए जी कश्मीर में ये इस तरह करा रहे हैं। सो उनका जो केस है इन मामलात में
वो अपने केस को तगड़ा करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे यहाँ पे ये है, हालांकि इंडिया के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो इंटरनल है, इन टर्म्स ऑफ इंडिया का जो इंटायर रेड कॉरिडोर है, ठीक है, जो नेक्सिल मूवमेंट्स हैं, कौन इंडिया की फ़ौज पे हमला करता है? ज़्यादातर तो इंटरनल करते हैं। मुझे जिस चीज़ की व्हाट आई फील एंड बिलीव इज़ कि जो काम पाकिस्तान की पार्लियामेंट को करना चाहिए वो नहीं कर रही। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हिस्से के लिए भारत पर निशाना साधा और कहा कि इस्लामाबाद नई दिल्ली से किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। काकर ने तथाकथित कश्मीर दिवस पर एक हॉल को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार लगातार गिलगिट बाल्टिस्तान पर दावा करती रही है। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करने की सोच रहा है तो इसके लिए तैयार है। उनका यह भड़काऊ बयान देश में आम चुनाव होने से ठीक 3 दिन पहले आया है। वहीं पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि देश पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुनीर ने भारत पर उनके देश में व्यक्तियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना खतरे की पूरी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है और प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। मुनीर ने कहा कि नियंत्रण रेखा के सरियान सेक्टर के दौरे के दौरान उन्हें एलओसी पर ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। पाकिस्तान ने पिछले महीने दावा किया था कि उसके पास जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा से जुड़े 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों की हत्या में भारतीय एजेंटों के बीच संबंधों के विश्वसनीय सबूत हैं। भारत ने पिछले साल सियालकोट और रावलकोट में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों की हत्या में भारतीय एजेंटों को शामिल करने के पाकिस्तान के आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण प्रचार बताते हुए खारिज कर दिया था। इससे पहले दिन में जनरल मुनीर कश्मीर दिवस के अवसर पर मुजफ्फराबाद की यात्रा के दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कश्मीर के तथाकथित प्रधानमंत्री अनवारुल हक के साथ गए थे, जिसे पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को मनाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह दौरा उसी दिन हुआ जब भारत ने जम्मू कश्मीर के लिए 13 अरब डॉलर बजट का आवंटन किया था। बता दें कि पाकिस्तान की आर्थिक हालात इस समय बेहद खराब है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों में जाकर आर्थिक मदद मांग रहा है। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में 15 किलो आटे की थैली 2100 रुपए से अधिक दाम पर बिक रही है। इसके साथ चावल, चीनी समेत अन्य खाद्य पदार्थों के भाव भी आसमान छू रहे हैं।